Guys, kain. Nihaw na tilapia. Tapos ano, lato. Lato guys. Ito na. Kain ba titangkay? Malabo yung ano. Pinamasang ko. Sira naman diet. Kailang yan, mas awit lang naman to. Parehas yata sila yun. Yung? Yung talaga. Balik na kamo yung pera. Ganyan na, paulit-ulit na lang. Na guys, bye-bye na. Kita-kita na lang ulit tayo sa sunod kong video.